गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 8 दिसंबर से। तो उर्दू का पेपर तो बाद फर्स्ट डे है नहीं, लेकिन फिर भी रिवीज़न करवा रहा हूँ। आपके जो सवालात होंगे वो ज़्यादातर सवालात चैप्टर नंबर 5 से लेकर के 12 के बीच होंगे, लेकिन 10-12 सवालात क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 से पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके किसी भी चैप्टर का जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं बनाने के लिए या फिर एक्सरसाइज है उसको ज़रूर पढ़ना, लेकिन चैप्टर के 20 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो नज़म है इसको किसने लिखा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। जैसे आपके बुक में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं या बहुत सारे सबक ऐसे हैं जो नज़म के हैं, या फिर कहानी के लिखने वाले जो मुसन्निफ़ होते हैं, राइटर होते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है। तो चैप्टर को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज सबक नंबर 6 को हम लोग रिवाइज़ करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। इसमें डॉक्टर की कहानी है कि किस तरह से ये अपने मरीज़ को बेवकूफ़ बनाता है। कंपाउंडर, हर हॉस्पिटल में, क्लिनिक में कंपाउंडर होता है जो डॉक्टर साहब के असिस्ट करता है। कहते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब मोतिब का वक्त हो गया। मोतिब कहते हैं क्लिनिक का वक्त हो गया, ओपीडी का। चलिए, 3 मरीज़ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं आपका। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं गांठ में पैसे भी लाए हैं या महज वक्त ख़राब करने आए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो जो मरीज़ आए हैं क्या वो अपने पास पैसे भी लाए हैं या फिर ऐसे ही आ गए हैं फ्री में दिखाने के लिए। कंपाउंडर कहता है शक्ल और सूरत से दोनों मरीज़ मालूम होते हैं मगर तीसरा तंदुरुस्त व तवाना है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं हम कि तंदुरुस्त का माना क्या हो सकता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सेहतमंद, बीमार, चुस्त, चालाक। तो तंदुरुस्त कहते हैं सेहतमंद को। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि और वो टेलीफोन। तो कंपाउंडर कहता है अभी तक बिगड़ा पड़ा है, टेलीफोन ऑफिस के मिस्त्री का इंतज़ार है, वो अभी तक नहीं आया। डॉक्टर कहता है मगर सुनो तो, क्या ज़रूरत है टेलीफोन की, मुफ्त में हर महीना मुट्ठी भर रुपये दिए जाते हैं। आज तक एक मरीज़ भी टेलीफोन के ज़रिए नहीं आया। कंपाउंडर कहता है मगर नहीं जनाब, कोई टेलीफोन पर पूछे या ना पूछे, कम से कम जब बीमार आकर बैठते हैं और आप टेलीफोन पर ज़बरदस्ती की गुफ्तगू करते हैं तो मरीज़ों पर रोब तो छा जाता है। अब होता क्या है कि डॉक्टर साहब मरीज़ को दिखाने के लिए कि हम अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे पास पेशेंट बहुत है, मार्केट में मेरा वैल्यू है, वो चुपचाप बिना फ़ोन का भी रिसीवर को उठाए रखते हैं ताकि लोगों को लगे कि किसी का फ़ोन आया हुआ है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि डॉक्टर बेशक ये तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि भाई मसनूई टेलीफोन क्यों ना रख लिया जाए। मसनूई कहता है ऐसा टेलीफोन जो ऐसे यूं ही बनाया रखा हुआ हो, हकीकत का टेलीफोन ना हो, ये भी बच जाए और काम भी चलता रहे। कंपाउंडर कहता है कि ये भी ठीक है, टेलीफोन ऑफिस को आज ही खबर कर दी जाए। अब हम आपसे एक चीज़ पूछ सकते हैं कि खबर की जमा क्या है, तो खबर की जमा अखबार होता है। वो अपना टेलीफोन हटा ले, मिस्त्री भेजने की ज़रूरत नहीं। अब आप जल्द तशरीफ़ ले चले, मरीज़ इंतज़ार करते होंगे। कंपाउंडर कह रहा मैं ये कहकर आया था कि डॉक्टर साहब मरीज़ को देखने गए, अभी आते ही होंगे। डॉक्टर जमाई लेते हुए कहता है मरीज़ तो सब मर गए, कमबख्त अब कौन आता है, अच्छा एक तांगा ले आओ। अब इस कहानी का दूसरा सीन है, मोतिब में 4-5 मरीज़ बैठे हैं, डॉक्टर साहब तांगा पढ़ाते हैं, बिगड़ा हुआ टेलीफोन मेज़ पर रखा हुआ है जिससे बातचीत नहीं हो सकती मगर घंटी अब भी बजती है। अब हम आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि टेलीफोन कहाँ पे रखा हुआ था, मेज़ पर, टेबल पर, चौकी पर। तो इसमें लिखा हुआ कि टेलीफोन मेज़ पर रखा हुआ। तो इस तरह से कहानी के बीच से भी सवालात आ सकते हैं। ये कहानी आगे बढ़ता है तो कहते हैं कंपाउंडर की अब तशख़ीस में तो डॉक्टर साहब अपना सानी नहीं रखते, यानी मरीज़ को बेवकूफ़ बनाते हुए मरीज़ को कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पूछ है। डॉक्टर मरीज़ से कहता है कहिए आपको क्या शिकायत है। चुपके से टेलीफोन की घंटी बजाता है और फिर आला उठा लेता है।
ڈاکٹر کہتا ہے ہیلو، جی ہاں، جی آداب، عرض بے ہوش ہیں؟ مگر نہیں صاحب، میں تو اس وقت مریض کو چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہوں؟ یہ مریض کے سامنے وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ ایسا لگے کہ اس کا بہت مارکیٹ میں پوچھ ہے۔ لا حول ولا قوت، ڈبل فیس کیا بلا ہوتی ہے؟ معاف کیجیے، میں سب کا ادنا خادم ہوں۔ ادنا کہتے ہیں چھوٹا سا۔ جی اصول ہے یہ میرا، بس آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، بشرطے کہ کوئی مریض نہ رہے۔ پھر اس کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے تو مریض کہتا ہے جی میں مریض کچھ نہیں، میں تو مستری ہوں ٹیلی فون آفس کا۔ یعنی ایک شخص آتا ہے پیشنٹ بن کر کے اور ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ مریض ہے، لیکن حقیقت میں وہ مستری رہتا ہے۔ اس کو بھی وہ چیک کرنے لگتا ہے، کہتا ہے میں تو مستری ہوں، آپ نے یوں ہی لکھ دیا کہ ٹیلی فون بگڑا ہوا ہے، کل بھی لکھا اور پرسوں بھی۔ ناحق مجھے حیران کیا آپ نے، ٹیلی فون تو خراب تھا نہیں، کیونکہ وہ ایسا ٹیلی فون تھا جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ اس کا استعمال کرتے تھے۔ اب مستری کو فون کر دیا، مستری ایکسچینج آفس سے آ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ مستری بات کو پکڑ لیا، یعنی اس پر دستخط کر دیجیے کہ تیغ علی مستری نے ٹیلی فون درست کر دیا اور اب کوئی خرابی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سر جھکا لیتے ہیں اور گھبراہٹ کے ساتھ جلدی سے دستخط کر دیتے ہیں۔ آداب، عرض ہے میری فیس کا بل بجلی گھر میں ذرا جلدی ادا کر دیجیے گا۔ اچھا جلدی جائیے، مستری چلا جاتا ہے۔ اب ہم آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو کہانی تھا نوجوان ڈاکٹر، یہ کس نے لکھا؟ اس میں 4 آپشن ہوں گے، ڈاکٹر ذاکر حسین، عظیم بیگ چغتائی، الطاف حسین علی۔ تو اس کہانی کے جو رائٹر ہیں اس کے نام لاسٹ میں بتائے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ آپ کو آپشن جہاں پہ وہ صحیح ہوگا اس کو ٹک کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون پر کس سے بات کر رہے تھے؟ کسی سے بات نہیں کر رہے تھے، اس میں آپشن ہو سکتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے، جیسے متضاد ہے بیمار کا صحت مند، ادنا کا اعلیٰ، مصنوعی کا فطرتی، مبارک کا ناپاک، ممکن کا ناممکن۔ آپ سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بیمار کا الٹا کیا ہوگا؟ متضاد کہتے ہیں ایسا الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف ہو، الٹے معنی والے الفاظ۔ تو ہم دیں گے بیمار الفاظ کے متضاد لکھیے، تو آپشن رہے گا اے میں صحت مند، بی میں صحت، سی میں اچھا، اور ڈی میں خراب۔ تو اس میں جو بہتر ہوگا، جو سیٹیبل ورڈ ہوگا اس کو آپ چنیں گے۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ اس سبق میں آیا ہے مریض وریض، اس طرح کے الفاظ آپ نے بھی سنے ہوں گے، ایسے 5 الفاظ لکھیے۔ تو آپ نے پڑھا ہے لفظ کی 2 قسمیں، ایک ہے مہمل اور ایک ہے موضوع۔ تو موضوع الفاظ کہتے ہیں جس کے معنی ہوتا ہے، اور مہمل کہتے ہیں جو غیر معنی الفاظ ہوتا ہے، بے معنی ہوتا ہے۔ تو پانی، وانی، ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مندرجہ ذیل لفظوں میں مہمل لفظ کون ہے؟ وہاں پہ آپشن دیا رہے گا پانی، کھانا، اسکول، وانی۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ وانی کا کوئی میننگ نہیں، وہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سوالات کو حل کریں گے۔ پھر ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے، اسی طرح سے آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔